kerjasama regional adalah kerjasama negara-negara di Asia Tenggara dalam ASEAN. Saling bekerja sama dalam berbagai sektor dan juga bidang. Salah satunya dalam bidang perekonomian. Indonesia, Thailand, dan Singapura telah menjalin berbagai bentuk kerjasama yang signifikan untuk memperkuat ekonomi ASEAN. Indonesia adalah salah satu negara anggota ASEAN yang berperan aktif dalam berbagai kerjasama regional, termasuk dalam sektor e-commerce. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki potensi pasar e-commerce yang sangat besar dan terus berkembang pesat. Untuk yang selanjutnya yaitu Thailand. Thailand adalah salah satu negara anggota ASEAN yang sangat aktif dalam berbagai kerjasama ekonomi, termasuk di bidang e-commerce. Sebagai negara dengan ekonomi digital yang terus berkembang, Thailand bersama Singapura dan Indonesia menjalin kerjasama yang erat dalam memperkuat sektor e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Dan yang terakhir, Singapura. Singapura merupakan salah satu negara yang cukup maju dalam bidang e-commerce dan teknologi. Dalam kerjasama regional dengan negara-negara ASEAN seperti Indonesia dan Thailand, Singapura sering berperan sebagai pusat teknologi dan inovasi. Mengingat infrastruktur digital yang sudah sangat berkembang, serta posisi strateginya dalam perdagangan global. Good morning, Indonesia and Thailand. Thank you for joining. As an e-commerce and logistics center in Southeast Asia, we are very enthusiastic about continuing to develop collaboration with both countries to strengthen logistics networks and supply chains in the ASEAN region. With a joint logistics infrastructure and e-commerce platform, we can support UMKM across ASEAN to expand their reach in emerging markets. Good morning, Singapore and Thailand. Thank you for the initiative. Cross-border collaboration in the fields of logistics and e-commerce is very important for Indonesia, especially to help UMKM more easily access international markets. With the support of platforms such as Shopee and Lazada, glad to hear the enthusiasm from Indonesia and Thailand. As a first step, maybe we can talk about how to improve logistics efficiency to support the distribution of UMKM products across countries. What do you think about the possibility of building a regional distribution center in Singapore? The idea is very interesting. Regional distribution centers can be a solution to reduce logistics costs, especially for UMKM who want to send their products abroad. With this distribution center, products from various regions in Thailand can be more easily distributed efficiently. I agree. We also want to simplify customs, duties between countries, to speed up the distribution of goods. Apart from that, digital training is very important to improve the skills of our UMKM in facing the global market. Nice to hear ideas from Indonesia and Thailand. So, as a follow-up to this discussion, Singapore will prepare proposals for the development of regional distribution. We are ready to support. Thank you, Singapore and Thailand. I hope this will have a positive impact on ASEAN.
Thank you for this good cooperation. Nat, aku masih nggak nyangka deh. Sekarang belanja produk Thailand di Indonesia jadi jauh lebih mudah. Dari mulai kosmetik Thailand sampai snack yang hits. Semua bisa dipesan online dan sampainya cepat banget. Saya juga bisa beli produk Indonesia dengan mudah sekarang. Katanya, pusat distribusi di Singapura yang bikin pengiriman jadi cepat gini ya. Iya, bener banget. Pusat distribusinya seperti jembatan yang memudahkan barang dari Indonesia ke Thailand. Begitu juga sebaliknya. Dan serunya sekarang nggak ribet lagi urusan bea cukai. Jadi kita tidak khawatir barang akan bertahan lama. Wah, keren banget. Selain itu, UMKM kita juga semakin percaya diri ya. Aku lihat sekarang toko online dari Indonesia yang sekarang menjual produk fashion dan kerajinan tangan ke Thailand. Malah beberapa temanku suka banget sama produk itu. Iya, pelaku usaha di Indonesia sekarang rajin banget ikut pelatihan e-commerce. Mereka jadi tahu selera pasar di ASEAN, termasuk Thailand. Semua ini gara-gara kerjasama kita loh. Iya, bener banget, Van.